Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i napokon na test je stigao model Honor 400 Pro. Jako puno pitanja sam dobio i dobijam svakodnevno vezano za ovaj model. Zaista se podigao veliki hype, mnogo je pitanja, mnogo je različitih mišljenja da li vredi ili ne vredi ovaj telefon i sam ne znam kada dobijem pitanje da li je bolji u odnosu na konkretno neke Honor modele poput Honor Magic 6 Pro ili prošlogodišnjeg Honor 200 Pro i sam u nekom trenutku ne znam da dam pravi odgovor. Mislim da će ova recenzija dati mnoge odgovore kako meni tako i vama. Svakako ću uporediti ovaj model sa modelom Honor Magic 6 Pro koji inače koristim kao svoj primarni telefon. Ovaj model je objavljen pre oko 2 meseca zvanično, kod nas u prodaju se našao od pre nepunih mesec dana. Dolazi u dve boje, u Lunar Grey kao što je ovaj slučaj i Midnight Black, isključivo u verziji sa 12 GB RAM i 512 GB prostora za podatke. Sada po novome svi modeli moraju da imaju ovu deklaraciju. Evo na primjer Motorola Edge 50 Neo je imao također sličan taj papirić gdje se navode neke osnovne stvari, kad je nivo zaštite, to habanja, lomova, koliko ciklusa punjenja je zagarantovano, ovdje u pitanju 1200 ciklusa punjenja i vodootpornost. Ovaj telefon ima dakle IP68 ovdje, a navedeno je da ima i IP69. Ajde da otpakujemo ovaj telefon da vidimo kako on izgleda. Inače, prošle godine Honor je zaista napravio boom, pokrio je sve cenovne kategorije i od Honor Magic 6 Lite i Honor 200 Lite modela pa do Honor Magic 6 Pro zaista izdominirao u svim kategorijama, a i ove godine ova kompanija ne planira da stane i svakako je najtraženija, otuda i ovoliko interesovanje. Probat ću da što manje štete napravim prilikom ovog otpakivanja. Dakle, telefon deluje zaista prelepo u ovoj Lunar Shadow Grey, Lunar sivoj boji. Okvir telefona izrađen je od polikarbonata, ali nemoj da vas zavara i da pomislite da je to neki minus. Meni je ispao na beton Honor 200 Pro bez zaštitne maske i to baš jako je bio udaren o beton. Zadnje staklo je bilo puklo načisto, a okvir je ostao potpuno neoštećen. Tako da to što je okvir od polikarbonata ne bi trebalo da načini ovaj telefon lošijom kupovinom u odnosu na modele koji imaju aluminijumski okvir. Jedino kada je provođenje temperature u pitanju može uticati, inače što se tiče otpornosti uopšte ne sumnjam u kvalitet, a to garantuje i onaj švajcarski SGS sertifikat sa 5 zvezdica otpornosti na padove. Imamo ova 3 kamera senzora, glavni senzor je 200 megapikselni Samsungov HP3 veličine 1/1,4 inča, isti onaj koji je bio u modelu Honor 90, ali ovog puta sa optičkom i elektronskom stabilizacijom i naravno u pitanju je mnogo bolji image signal processing jer ovaj telefon pokreće najjači prošlogodišnji Qualcommov chipset Snapdragon 8 Gen 3. Da vidimo čega još ima u kutiji. Tu je iglica za vađenje SIM kartice. Kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane, uputstva za upotrebu. Telefon inače podržava 100 W žično i 50 W bežično punjenje kao i 5 W reverzibilno. Baterije 5300 mAh, u pitanju je silicijum karbonska. Da bi se baterija od 0 do 50% dopunila originalnim punjačem od 100 W potrebno je 15 minuta, tako je deklarisano. Inače, telefon je mase 205 grama u odnosu na Honor Magic 6 Pro koji je 229 grama, deluje dosta lakše ovako u ruci, dosta kompaktnije. Ja sam već ubacio sada SIM karticu u međuvremenu. Ekran po dijagonali ima 6,7 inča, u pitanju naravno AMOLED ekran. Stop osvežavanja 120 Hz, međutim nije LTPO matrica već LTPS, dakle može biti 60 ili 120 Hz. Obećano je 6 godina Android nadogradnji, telefon dolazi sa Magic OS 9.0 i Android 15
operativnim sistemom. Pokreće ga naravno Snapdragon 8 Gen 3, najjači prošlogodišnji Qualcommov chipset. Od ostalih stvari koje treba napomenuti, maksimalna svetlina, dakle iluminacija u piku je do 5000 niti, PVM vrednost je 3840. Ono što navode iz kompanije Honor je da minimalna svetlina ide do svega 1,5 nita, dakle u potpunom mraku može da se spusti osvjetljenje na samo 1,5 niti, što ću provjeriti naravno i vidjet ćemo kako se ovaj telefon vidi, kako na najjačem suncu, tako i u potpunom mraku. Još ništa nisam podešavao. Svakako dobio sam već neke smernice vezano za šta bi trebao da proverim kod ovog modela, između ostalog proximity senzor koji je virtualni, također prijem signala kakav je, evo već odmah sada na prvu mogu reći, evo pun je signal, da vidimo kakav je kod modela Honor Magic 6 Pro, samo trenutak. Dakle, Honor Magic 6 Pro nema pun signal, dok evo Honor 400 Pro ima pun signal. Ovdje fali jedna crtica, dakle što se tiče signala, ovdje gdje sam ja, dakle u mom stanu pun je signal, vidjet ćemo kakav će biti signal na nekim drugim mjestima. Također provjerit ću kakva je autonomija, kakav je prilikom zagrevanja, kakvi su rezultati testova, uporedit ću naravno sa modelom Honor Magic 6 Pro, posebno kamere. Dakle, glavni kamera senzor Samsungov 200 megapikselni HP3 senzor koji spaja 16 piksela u jedan, veličina 1/1,4 inča, nema laserski autofokus za razliku od prošlogodišnjeg Honor 200 Pro i za razliku od Magic serije, već ima samo autofokus putem fazne detekcije. Tu je također Sony IMX856 50 megapikselni telefoto senzor, to je ovaj ovdje senzor sa 3 puta optičkim uvećanjem, optičkom i elektronskom stabilizacijom. Maksimalna kombinacija optičkog i digitalnog zooma je do 50 puta. Inače iz Honora najavljuju da je dosta poboljšan taj zoom, takozvani AI RAW zoom, tako da će vjerovatno fajlovi kada je zoom iznad 15-20 puta, fajl će biti vjerovatno preko 20 MB kao što je slučaj kod modela Honor Magic 6 Pro. Dakle, u komentarima slobodno pitajte sve što vas zanima vezano za ovaj telefon. Ja ću se potruditi da vam odgovorim na svako pitanje, potrudit ću se da proverim za sebe i za vas sve do najsitnijih detalja. Najjači aduti ovog modela svakako su baterija 5300 mAh silicium karbonska, 100 W žično punjenje, zatim IP68 i IP69 certifikat kao i najjači prošlogodišnji chipset Qualcommov Snapdragon 8 Gen 3. Ne znam šta bih još mogao ovako na prvu da kažem, neka ostane ostalo za recenziju. Vidjet ćemo, evo već je stiglo ažuriranje softvera, ažurirat ću sve, podesiti onako kako mislim da treba i vidimo se za nekoliko dana sa detaljnom recenzijom ovog modela. A do tada vas pozdravljam.